दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारी इस दुनिया में वह कौन सा मुस्लिम देश है जिसे शिया आबादी वाला देश माना जाता है, तो दोस्तों आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जवाब ईरान देश ही होगा। क्योंकि दोस्तों आज हमारी इस दुनिया में ईरान ही वह देश है जहां पर आप लोगों को 90% तक लोग शिया मसलब को फॉलो करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि क्या ईरान देश के लोग शुरू से ही शिया मसलब को फॉलो किया करते थे, और अगर नहीं तो शुरुआती दौर में ईरान के लोग किस मसलब को फॉलो किया करते थे, और अगर ईरानी लोग किसी और मसलब को फॉलो किया करते थे तो आज के दौर में हम लोगों को ईरान की आबादी में 90% लोग शिया मसलब को फॉलो करने वाले ही क्यों दिखते हैं। और वह कौन सा शख्स था जिसके दौरे हुकूमत में ईरान को ऑफिशियली तौर पर एक शिया देश की मान्यता मिली। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, मगर वीडियो को आखिर तक देखने पर आप लोगों को इन तमाम सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये तारीख है आज से 1450 साल पहले की, कि जब अल्लाह के प्यारे नबी के बाद हमारी इस दुनिया में खिलाफत राशिदा की शुरुआत हुई थी। और इस खिलाफत के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफत को संभालने के बाद जब कुछ सालों की खिलाफत के बाद हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ और उनके बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर ने खिलाफत को संभाला, तो हजरत उमर के दौरे हुकूमत में खिलाफत राशिदा का विस्तार होता चला गया। और फिर वह वक्त भी आया जब हजरत उमर ने हजरत खालिद बिन वलीद को इराक के तरफ इराक को फतह करने के लिए भेजे थे। दोस्तों, ये वह वक्त था कि जब इराक, ईरान और उसके आसपास के जितने छोटे बड़े इलाके थे वह सारे इलाके एक ईसाई सल्तनत के अंडर में ही आया करते थे। और जब खालिद बिन वलीद ने इराक में मौजूद उस ईसाई सल्तनत को खत्म किए तो इराक के साथ साथ ईरान का भी सारा इलाका मुसलमानों के खिलाफत राशिदा में शामिल हो गया था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त तक भले खिलाफत राशिदा ईरान में पहुंच चुकी थी, मगर ईरान के ज्यादातर लोग अभी भी अपने बाप दादा के मजहब को ही माना करते थे। और फिर जब धीरे धीरे हमारी इस दुनिया से खिलाफत राशिदा खत्म हुई और फिर कई सालों के बाद हमारी इस दुनिया में करीब 750 ईस्वी में एक नई सल्तनत वजूद में आती है जिसे हम और आप अब्बासी खिलाफत के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, यही वह खिलाफत अब्बासिया थी जिसके दौरे हुकूमत में ईरान में इस्लाम धर्म बहुत तेजी से फैलना चालू हुआ। और अब्बासी खिलाफत के दौर में ईरान के इलाके में इस्लाम कितनी तेजी से फैल रहा था, इस बात का अंदाजा आप लोग सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अब्बासी सल्तनत की राजधानी इराक में मौजूद बगदाद शहर को बनानी पड़ गई थी। लेकिन फिर 1258 ईस्वी का वह साल भी आया कि जिस साल मंगोलों के सरदार यानी हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर अब्बासी सल्तनत को हमारी इस दुनिया से खत्म कर डाला। और अब्बासी सल्तनत के खात्मे के बाद ये ईरान का सारा इलाका अब मंगोलों के अंडर आ चुका था। और फिर 13वीं सेंचुरी तक मंगोलों का भी हमारी इस दुनिया से खात्मा हो चुका था। फिर हमारी इस दुनिया में एक नई ताकत वजूद में आती है जिसे सारी दुनिया अमीर तैमूर के नाम से जानती है। और अमीर तैमूर ने हमारी इस दुनिया का एक लंबा इलाका फतह करने के साथ साथ उस ईरान के इलाके को भी अपनी तैमूरी सल्तनत में शामिल कर लिया जो आज के दौर में हम लोगों को दिखती है। दोस्तों, उस दौर में अमीर तैमूर की सल्तनत का एक इलाका जहां हमारे आज के भारत में था, वहीं दूसरा इलाका आज के दौर के तुर्की तक पहुंच चुका था। और जब अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ तो उसकी इस बड़ी सल्तनत को उसकी पीढ़ियों के लापरवाही की वजह से अमीर तैमूर की ये बड़ी सल्तनत कई टुकड़ों में बंटकर
کر رہ گئی۔ اور دوستو یاد رہے کہ اس وقت تک ایران کے علاقے میں جو بھی سلطنت قائم ہوئی تھی وہ ساری سلطنت سنی مسلم ہوا کرتی تھی، وہ چاہے خلافت عباسیہ ہو یا تیموری سلطنت ہو یا پھر خلافت راشدہ۔ لیکن دوستو تیموری سلطنت کے خاتمے کے بعد اس کے سارے فتح کیے ہوئے علاقے اب چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹ چکی تھی، اور ان ساری چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں جو سب سے طاقتور سلطنت تھی وہ تھی آنکھ کے الو نامی سلطنت، جو ترکمانوں کی سلطنت ہوا کرتی تھی، جو اس وقت تبریز سے لے کر دیار بکر تک کا سارا علاقہ اپنے انڈر میں لے چکی تھی۔ اور دوستو اسی سلطنت کے ایک چھوٹے سے علاقے جسے اتہاس میں اردویل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس اردویل کے علاقے میں 1487 میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس بچے کو آج اتہاس کے پنوں میں شاہ اسماعیل صفوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو شاہ اسماعیل کا گھرانہ ایک صوفی سلسلے سے تھا، اور ان کے والد یعنی شیخ حیدر بھی ایک صوفی سلسلے سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ اور دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس علاقے میں اس وقت سب سے بڑی سلطنت تھی ترکمانوں کی آنکھ کے الو نامی سلطنت، تو کچھ کارنوں سے اس دور میں شیخ حیدر اور اس سلطنت میں جنگ ہونا شروع ہو گئی، جس جنگ میں شیخ حیدر کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے اردویل کے سارے علاقے کو اس آنکھ کے الو نامی سلطنت نے اپنے انڈر کر لیا تھا۔ اور دوستو شیخ حیدر کے پریواروں میں اگر کوئی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب رہا تو وہ تھا شیخ حیدر کا لڑکا یعنی شاہ اسماعیل صفوی۔ شاہ اسماعیل نے صرف 12 سال کی عمر میں اپنے مریدوں کے دم پر ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب رہا، اور اچھی خاصی فوج تیار کر لینے کے بعد اب شاہ اسماعیل صفوی اس سلطنت کی طرف بڑھتا چلا گیا جس سلطنت نے اس کے والد کو قتل کیا تھا، اور کم عمری اور نا تجربے کاری ہونے کے باوجود شاہ اسماعیل نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ میں فتح حاصل کر کے سیروان اور باپو جیسے علاقے کو اپنے انڈر کر لیا، اور پھر 1499 میں تبریز شہر کو فتح کر کے اس آنکھ کے الو نامی سلطنت کو ہماری اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ اور اسی سلطنت کے خاتمے کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے ہماری اس دنیا میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد کو رکھا، جسے آج اتہاس کے پنوں میں صفوی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو اتہاس کاروں کے مطابق شاہ اسماعیل صفوی کی سب سے بڑی فتح بخارا میں لڑی جانے والی وہ جنگ تھی، جس جنگ میں شاہ اسماعیل صفوی نے اتہاس کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک یعنی شیبانی خان کو ہرایا تھا۔ اور دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں یہی وہ شاہ اسماعیل صفوی تھا جس کے دور حکومت میں ایران کو ایک آفیشلی طور پر شیعہ ریاست گھوشت کیا گیا۔ دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ شاہ اسماعیل صفوی ایران کی گدی پر بیٹھنے والے وہ پہلے انسان نہیں تھے جن کا مسلک ایک شیعہ مسلک تھا، بلکہ ایران کے اتہاس میں پہلے بھی بہت سے ایسے حکمران گزرے تھے جس کے عقائد شیعہ ہوا کرتے تھے، مگر ان کے دور میں بھی ایران کے سرکاری مذہب کو نہیں بدلا گیا تھا، بلکہ ان کے دور میں بھی ایران کا جو آفیشلی مذہب تھا وہ اہل سنت ہی ہوا کرتا تھا۔ مگر شاہ اسماعیل کی ظلم و زیادتی سے پریشان ہو کر ایران کے لگ بھگ سبھی لوگ سنی سے شیعہ ہونے لگے، کیونکہ دوستو شاہ اسماعیل کی ظلم و ستم کے آگے وہاں کے لوگوں کے پاس دو ہی آپشنز ہوا کرتے تھے، یا تو وہ شیعہ مسلک کو اختیار کر لے یا پھر موت کے لیے تیار ہو جائے۔ اور شاہ اسماعیل کی اسی ظلم و ستم کے کارن ایران کے لگ بھگ سارے لوگ شیعہ مسلک کو فالو کرنے لگے تھے۔ اور دوستو شاہ اسماعیل اپنے دور کی کئی جنگوں کی فتح کرنے کے بعد اپنی صفوی سلطنت کا وستار کرتا چلا گیا، اور پھر کچھ سالوں میں وہ وقت آیا کہ جب صفوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کی بارڈر ملنے لگی، اور شاہ اسماعیل اپنی فتح کے نشے میں اتنا مدہوش ہو چکا تھا کہ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس کا مقابلہ کس سلطنت سے ہونے جا رہا ہے، اور اسی فتح کے نشے میں آ کر شاہ اسماعیل نے اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو دھمکی بھرا خط بھیج ڈالا
اور دوستو उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर वही सुल्तान बैठे थे जिन्हें सल्तनत उस्मानिया के इतिहास का सबसे ताकतवर सुल्तान माना जाता है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में सुल्तान सलीम अव्वल के नाम से जाना जाता है। और शाह इस्माइल की खत मिलने के बाद सुल्तान सलीम बिना देर किए अपने ताकतवर फौजों के साथ सफवी सल्तनत को फतह करने के इरादे से निकल गए। दूसरी तरफ शाह इस्माइल ये देखकर बहुत हैरान हुआ और शाह इस्माइल के ना चाहने के बावजूद उसे जंग के लिए सामने आना पड़ा। फिर 1514 ईस्वी का वह वक्त आया जब चालीदरान के मैदान में दोनों फौजों का सामना हुआ। दोस्तों, इस जंग में ईरानियों ने उस्मानियों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, मगर ईरानी लोग उस्मानियों की एडवांस तोपों और उनकी काबिलियत के सामने न टिक सके और सुल्तान सलीम अव्वल ने इस जंग में एक तरफा जीत हासिल किया। और इसी जीत के साथ अब ईरान का सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया और चालीदरान की जंग के बाद शाह इस्माइल सफवी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और इस हार के बाद शाह इस्माइल सफवी का मानो जंग से इरादा ही उठ गया और वह हमेशा शराब में मदहोश रहने लगा और शराब की ही वजह से सिर्फ 32 साल की उम्र में शाह इस्माइल की वफात हो गई। और इस तरह से ईरान में शिया मसलक के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने वाला शख्स तो हमारी इस दुनिया से चला गया, मगर उसका वह शिया मसलक का इन्फ्लुएंस ईरान देश में खत्म ना हो सका, जिसका नतीजा ये है कि आज भी हम लोगों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिया आबादी ईरान देश में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जरा सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।